नमस्कार. मी मृदुला काणे सहस्रबुद्धे. माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर सर्व भाविक भक्तांचं माझ्या शब्दसुमनांनी खूप खूप स्वागत करते. मागे आपण श्री गणपती अथर्व शीर्षाचं वाचन केलेलं आहे. आज आपण श्री नवग्रह स्तोत्राचं वाचन करूया. जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भो मुर्कुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चर्यम् अर्धकार्यमहावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गितं यः पठे सुसमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्ति भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजा पीडा तस्कराग्निसमुद्भवा ता सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः इति श्रीवेदव्यासविरचितं श्रीनवग्रहस्तोत्रसम्पूर्णं श्रीनवग्रहास्मरणमस्तु शुभं भवतु.